Kumlik suding ngo se prem headline type ngo sila puinison mili ngo lutaram vidung puinison mili ver prem headline type 20 product ka sila saya nguluk ka और आसाम मिसिंग sila जो आलिया लिगा संगुल का जोड़िया मुलों का कुंगी तारो पा दोमों यारी मुल्क पंगुल को इबम तो आर कुंगुल का गलत बनवा का लिगा सो लगा पर कांकाना भी इबम ना कितुं और लगा पर का टॉक sila मुल्क से लोगों को पे इनाम से लगा संगुल का आला पे उर पंगुल पे इतुं और लगा पर टका मंगुल कुम सुला मुल्क मिने लोग का मुजुला पर टका में आलिया सम कांकार पे उर पंगुल पे इनाम लगा पर टका मंगुल के इबम ना कितुं और लगा पर टका में किंतु जैसे मुल्क आलिया सम उर पंगुल पे इनाम लगा पर आर का गलत बम लग दुर्बु दुर्लो पर कांकार पे इबम ना कितुं और लगा पर आई पे उर पे इतुं मुल्क का अकल मुल्क मिसिंग वालों कमांग टका में किनु sok मुल्क के सक मुल्क जुरी मुल्क आलिया लिगा इधर मुल्क आलिया लिगा माने अकल मुल्क आलिया लिग कोटे मुल्क से इधर है मुल्क के हेडलाइन कैमरा तो नकान जे पहले मुल्क का आवेग दाक से मुल्क से आमन पिन्ना लो sok मुल्क का मिसिंग हमार से का पूर्वजार पनाम लगा पर आर सेडी में लो डॉनी पोनो सुट्टम के लगे कार्सी का में सुट्टम के साथ आमन पिता से मुल्क दाक और मुल्क आवेग से आमन पिता से पीरो का आवेग से मुल्क से रुकजी मेरा में कुंपास के मुल्क से कांकाना भी बंदा के मुल्क मिसिंग से ऑल असम से मुल्क कांकाना भी दाक सब मुल्क मिसिंग से हम जम पूर्वजार पनाम लगा दोलगा ओटाई मुल्क मिसिंग से आरिगिने को लगा मुल्क मिसिंग कांकाना पर आरिगिने लगा पर मुल्क पिगत के मुल्क हमारे तो लगा मुल्क सब ले मुल्क से दुंग से मुल्क से टोंगी से आम मुल्क गान्नाम लगे से टोंगी सके मुल्क से टोंगी से लगा से टोंगी से काटो से टोंगी से मुल्क की सो मुल्क कांकाना पर कोई को मेरा मुल्क तानी आरिगिस तक आरिगिनाम लगे आरिग सके मुल्क से ये लसो मुल्क जिराई गेल मुल्क आरे आम दगा रिदाक हलुदाम लगे सब काटो सबके मुल्क सब काटो से मुल्क कोबांग सको गिसांग को गुदं संग मुल्क गिसांग वाला पिरे पियारा बिता तो आगो तो इबम लग कांगुल कालिया लिगा सब काटो सब दार सको मुल्क को आवे के मुल्क को ना मिने मुंबर टक्का में मुल्क कुमसल काल और से मुल्क टक्का में मुल्क मिने का मुजुला पर कांकाना बस इबम लग तो से मुल्क से कावे से कुमसुंग कावे के कुमसु से मुल्क आवे से मुल्क से कुमसुंग से मुल्क मिसिंग आरिगिना से सब मुल्क राम लग से मुल्क कुमसुंगा मुल्क आरिगी गेला ये मुल्क से आरिगिना से मुल्क जंगा लग से कुमसुंगा से कावे से मुल्क से आम हो यम पिता से मुल्क आम कावे तक पूरा पिने और सब को बार पुरे प्यारी तक आम तो जंगा मुल्क मिसिनियो पुरे प्यार तक सब का तो इसिन को और लगते सब मुल्क किने पाने दूं आर मुल्क दुर्बियो पे लग दूं दुर्बियो पे मुल्क गबा ना बुइन दूं और लगा पर टका में मुल्क से उर पंक्र बस ओला दूं और सोने के काटो मुल्क से कोका लग किन्ने लप मिने मुजिका उर पंक्र पे बम लग और से इबम दम काटो से कोई नहीं मक से उरगा पर की दूं और से काम के तो से मिने लक मुजिल लप मिने लक मुजिल लप काटो कोका को दूं और से मक से सोन लग सब साफ चाव लग से कोका लग काटो से मुल्क काटो से जो कोका को मुजिका ले लगा के हम लग सब कोका लग साल लग और साफ देखा मोरा तो कांकाना भी इबम से देखा मोरा के जतिनी मोरा हम दूं और ऑटो मुल्क कबांगा बो छ आलिया लिगा सब कबांगा बो से आलिया लिगा सब कबांगा बो बुइन मुल्क जर्मन लग दूं और सब मुल्क कबांगा काटो से दूर पंकर पे इबम से मुल्क से काजुन कोका ला पर गलत बम आगे गलत बम कांकाना गम लग दूं और सब मुल्क आवे आलिया लिगा से तो हुई ना मिसिंग हो के अरे इना बेटा हुई को सब मुल्क कांकाना भी इबम लग टका मग दूं और से मुल्क काबे तक से कोका को कृषि कांकाना पे सोम लग दूं और मीने मुजिल मुल्क काबे तक मुल्क कांकाना पर मुल्क पंकर पे इबम लग दूं और लोगों मुल्क से टका में कोक मुल्क से सब मुल्क किन्ना गम से कोने से जोड़ से कोई किन्ना गम से जे असिना मारे आलिया सब से न बोलूं बेलुना मा गम सिला बो असिना आलिया सब मुल्क बला दूं और लगा सहलुक दूं और से मुल्क मिने मुझे किन्ना पर से दूं और से काबे ये सब टका में से मिने मुझे लोग का सहदूं और से काबे से मुल्क तो ये सब मराम से मुल्क पर सारा मराम से मुल्क काबे से मराम समूल के सिंगल पादा समूल के मरामो को दा मराम समूल का ये कोई पुरे प्यारो के अनाबुडो से पुरे प्यारो के समूल के पुरे प्यारो के आगे गलत तो गांगे सब पुरे प्यारो मुझे इजेर सब जीवन दस समूल का अपम तोंडा से राज्य पर मुल्क से लोग टका मिसी लोग से कांकाना पर से क्या तक समूल के से पड़ा काइल तोंडा नो अच्छा नो लगा सको कन्ना वो अपोटन ने रंजित पेगो अच्छा अपोरन जीरो को दिलो को पन्ना से एते अकाउंट पर दुचा पोरा पक तन्ने हो अच्छा अकाउंट आते को दुनु से एते अकाउंट को या है सोली जाकुन को दो सब अकाउंट ना सब आसु सब अकाउंट मिदारो को सारा अकाउंट लुटां
se pora pom dak se asul tak arus se nguluk deka bora tini bora kodong busin kul taje no alia ligasam kangkana ba kap kap ibo dum namar no missing alia ligasam no dirbusam kap kap gupo pom namar ngulu alia ligasam ai kangkan pa ngulu kangkan tak tempe ibo pom namar roya pa turiara duro pa aina lambalo gulada pom na ngulu ibo pom namar jil kuda acha se alia ligasam ir pangkur pa imaram lega pon kom nalu pom namar missing amas lopa se missing amas am kumpar dung ne apung ngulu memburia me ngulu ke porbo puruk dok ke dori alia ligasam sampai japona dung empilang ngulu apung lena silo takama alia ligasam soman kam lumpal se ngulu ke puranga la tak se rangel se ngulu ka kita akam ko na kira se ka jang ko odo ka ta se kangkana se ko se ka ge ngam pa kangkana pa manna minya kinma pa kangkana pa lubam na ar apur gesi gere ar ke mosang ga ke durbudro ge on na ar sakam ai pa ngulu dolung dia ti ame member mine mejing apunga me polung ngulu tilo ai pa asina ngulu ar ngulu tilo sampai lodam bosore puti alia ligam me pote lupam na ngulu ai pa ada sa alia sika samulu nitom toli tona ka dunga se ngulu nitom toli tuna ga ngulu kita ka nitom ko alia liga so le ko nitom apiro ko mokita ka alia loga pa alia ko apiro ko moto oi amali nita lugana ula rumini da kumya bone alo to kaputana ula oi nom kan ka ya bone ala na no you below you na no ja ko bugela ja alia se mada na ko na mama pa to ko sa thor na ne ko no alia liga pa doi na piro ko mulu te ke apiro ko daga mo ko kabiena yaruna kundu bala liya song le ga ngo biro burma apengam na tamun jinu suna boga purnima de lola gesol kamadun longarempe bore bigela sin jon alia se mogola sokli asina hodo na missing der ba mokkai ge ma yong mo ge ma na ngol pasodu se sampa talla dula se moja sotu no ayu pa asina hoda alia asina hoda ai pa alka der bu sa yong mo ge ma na me okkai mo ge ma na sodu acha no alia do le apiro ko ko mo biye ne oi de moram pa baru pang mang mo kidar ma apa pakor pa sistem mo kita apiro ko okko no mo okko nai mo ya nai mo kinai ma jato mo ko ai moram pa mo kin ma okka baru alia se ngai pa okkai da chan mumur to alia liga mumur ko no liga mumur sa pon apiro ko lukute ka ngoi ke tak ko mo biye alia liga sa mo ni dem paso dagam na rokpan porok dem o mabdu yo bongka ni dem paso dagam na rokpan porok dem o mabdu yo bongka nong me mata tu dagam na ngom mamitan sula ai noi du yo bongka tak toga sarde tak tu pasar ya milo tumua di guna kawoya na nokaya de mepaya masin se bolian guna sa kisi alia liga mumur ko cha mumur kangkana pa modong ar apure takama modong sa ngulu ka mo mujing ken kalu sa mujing krisen ngulu alia liga apu sa kangkana pa ibomda gitu ar sa lega pa no alia liga sam kapawan na semgo mapagyok ka aga ganam ka sarem mapagyok gamik dem mapagyok mimang tinam dem asinara bongulu lela mangon kumule ngulu paeku ai se ngulu ka sa abu kadar doni ka pon polo ka pon abu kadar bulu ngulu ka bek to bulu bito se alia liga so asina garam ta yong moyo kam bulu to ar se ka be moyim ko yurbu yume ko ka dorbu yume sa ngulu ka lu missing alia liga dirbu yumam nai ka se ui unika ma pon ngulu ma pala
longa longke tu apa sok lagi penguluk ke dungsa senguluk ke alia liga sok lega pas pinu ingam lila dungsa mina ke ada ke dalam lil dung sekabe sok alia sok lega pun takam menguluk ke ko ingam pun lila dungsa gel pas alia liga sok angkana apa ilung senguluk ke keras sok indung aja alia liga sok no ligang ya ame ana no lok ke kine pani sap no alia sok kom no lupa memoro saya alia ko idung sok lega pun okom sok misi sok no komis sok mulu dirbusa mulu turbo na merak dirbusa imam ke misi sok kisma kisti kola duro daus ke mulu ke mana misi mana so kaya me amiro ogle galop mulu dirbusa kapai panam maji mulu apeng mulu ibomna geldung saya sing kapai du hon kapai mana nang mulu makin mulu lodo sampai do aru sing mulu apa madung memberi ame aru mulu kapai sodo alia liga saya mulu ke dirbusa mulu bosanam legal aru mulu turmanam legal mulu bosare dia aru ada mulu dirbulok pesu kora baru pesu mulu boya senguluk ke pesu anal kita ba alia semaran mam to angkane kabu se pere do inga senguluk ke alia liga senguluk ke purang pindok ke se pere do isam dorak senguluk ke pere do inga soki muluk ke se ida aru se senguluk ke lila do senguluk ke adin senguluk ke muluk ka bek se ur pongkir pa alia liga jori likor bidu kono laga pongul ko dirbu ke balok ke nom ka bek dum pina mono missing alia liga sam kapo gubom dum namara ngol porana prime time news do kokam 24 headline dem ngo asengko saglik dung silo alia liga sa loglung dirbi kabang imam nam sai pai dung sem lekelo ko inam dirba supak sida airu pa kangkan pa imam nam legang ngai pa asina sangam saglik dung awat ka alia era supak ka alia ida okai angundang ne angude lupolue mulo agot pengulu okumokum no alia ligode midungai so rangama lekopo kumsula jaga kalo lekopo idungku samulu silo igot gela kochukoro kengulu sonam mirnam apung miye adem ngulu okumokum no yeku supak je ngulu alia liga sam latam tom nam lapak to ko rok ngulu alia sam sampi yokam na je lupuduna ui pai pai kum na do ako bikoy no dolung sa pok kum na kinne pani sam ngong mengku pa sa bostu sam ngulu alia ligang ligodem doni polo kola nguluk ligonam arik kedede nguluk donam tenam arik okai kedede apa de lekopa aila ngulu dem dolado pa rune pun kolop konam agoma odok laga pa ada kumga sugela nguluk kristi ko yegom ba nguluk dirbisam ur pongker pa yegom inam da idak ada mangolik karjo pa prothom pa iponam da nguluk pa ayuda gam nang mangkupa rayuda amnang supak ngulu alia liga sam takama gedung kini supak alia liga sam adiko bobisot pa ledalam ko pa kapapa pa yem namorang sem ngulu sampa gukumo sugela itomul kabumayam nang morak ngok kisapa ngulu diloi amda legot ali legot apudem se supak oko tarung ko ki kapa agerem gerduji okum nokom hem imulo aya epam nang modum sangulu kangpa ngulu alia liga so takama gedung arak tak alia liga sam ngulu kangkan pi bonam laga pa kapai payam namorang প্রথমতে প্রাইম টাইম 24 হেডলাইন নেম ngo kumbrik sudung bulum aseng kotolik dung odok alia liga sem sampai imula ayem na medak ngo je ai kangkan pa semu pa urpong kripa ibu mula ipu medung aro semu pa iara duwe pam na medak alia liga dam akelung alia liga akelung juri odok angko dune আলিয়াই লিগাং আৰু জুৰি দেম ইগত দৰম জুৰি এম দাক কিন্তু আলিয়াই লিগা দে এটা উৎসৱ গতিকে উৎসৱ হিচাপে পালন কৰা হয়
সুপাক মূল জাতীয় অভিৱৰ্তনকে যিটো মূলক আলি আই লৃগাং আছাম সুপাক মূল 15 ফেব্ৰুৱাৰী গৰম বানামতে জাতীয় অভিৱৰ্তন লুজে আলি আই লৃগাং আছাম মূল উৰপংকৃপ ইমাপ প্লেক কই মা পংলো সুপাক আলি আই লৃগাং আছাম এটা মাঙ্গলিক কাৰ্যজনী মূল উই সাপে ইনাম কলুম অৰ বিষয় না কোনল কোন উই ইনাম দে উই কিসাপে ইনাম দে তো মাঙ্গলিক কার্য দে আইপা আইনা আগেরে কিন্তু কিদা গম অকদে মলো মানিলা দুজি দিরবু দে মলো মানিনাম লেগাপ মলো মিতুপ তালেতো लेतम को तुमसार दे आई दूँ हमने उम्मीद मलो दिरबु कबादक एक्स दिरबु कबांगबु नौसिन तो का नो दिरबु जा पद्दी को मलो दिरबु से उर्दन अद्दी को उर्मान को मध्य उर्दन उर्मान को मध्य उर्मान आइरो प्राइम टाइम 24 हेडलाइन नो पंगो आसिनासम सगलिगेला ngो doing ko lupom arung yaitu दिरबु से उर्दुसिन उर्मासिन kapila urmain nyemulo popaga nguluk taniye durubam nyam alia ligang nyemulo ligodam igela yumam urpongkuram modungai kintu supak kai mulo tani kiruse ngecuk sulangkula seko borraji heko kaiji orok duna taniong kudi yameong kudude gukumsula dumdum pie manna mumburum soman barak sam ngulu hom pipanam mujulok kebo minelok kebo apunge jete nguluk alke bigoy bong alke kai bong adam apnga ur kompai palagi dak aru ladu pagom palagi dak aru ngolu jodi igabol dumulo ladu pagom ye roglang apnga kai la poporo kapai ka ni khabong supakolok ke jate kangkan pai bom naglai undan ngarang no durbe ka bang agodok ka ngulu alia sam inam laga pa no la kai ager ko gerbon mane oboise ngolu gerbon ngai alia ligang ngolu igela polo murdo ortat pagun polo arangiso ngolu kistim pati burungai at kisti dem hupak angu ngasot koking ulu bosar detak lo ilama bidung amdak gom sini ulu ar kisti dem imam lo ulu ke sok songku soyar sojong solang na ditom mojona state level lo pa state lok district lok state lo pa nempa tala to guma bi karon adam iparu lagi ya are imam lo ulu ke mane sok mojo molang na tani kiri desin tala to gumaya Swangul dolo sokka 36 na bana kaman jona kare to bana ka bala ngul 13 committee all assam bitti dika all assam se dolung ka bala 13 committee ram dolo misip rumi rumo ka bangam dok rumi rumo kom dok ka ngul ka dolo sa lekhe lok ka ngul ka kabang abu duai ka bang abu supang ngul ka gam dok mute ngul ka dolung soli duai odala apa ngul ka sa gam ko indum gam isap no loglu sam dirbu sam kapang mosipam no mor alia liga san kapang mosipam no 24 senel lo pang kumruk sugela to isam kudung sangolo dirba dumulo jade doyariye jade dumulo dirba doyariye dirba kamamulo ngolo missing jatche hogyariye adam pila dirbu dirap sam kangkan mu poi palagi do aru minde mujinga ko kinne kinma pa ngolo kangkan pa anga puk lekho gela ngolo dirbu sam patiri pa lagi do amna ngok mangkam de dena amna ma silo longa sok buli noy popol ko ta to ya buli ge bol gitak jitia ngolo ada de bulu mangam la iga pona mager kiri ngolo yar pa lagi do amna ngok pala pa ngolo dum ada pa ngolo tere muluk sa do isma muluk kangkan alia liga sa muluk kangkan apa sa ibotong khang muluk abu kedar ar muluk ada abu kedar ko tatpom no badung alia liga sam okkom dong alia ligang dok অৰ্থ দে আলি দে হ'ল আমঙাৰাবক ইউনামা আইনে অদক আই দে হ'ল তালে তক মুলুক মিচিং কৰি দে লেখে লক্ষ্য আদি তক দুদ লক্ষ্য মুলু আলি আইম লেদ আৰু মুলু আম পিটগদ পিটগদ নাম আম কইবক আইনে দেম আলিয়ে তালে তক দেম আই এম নালুদ এদম লিগদ নাম se nguluku ucoba ada aliai ortodok kaidok gumpiro ortode de ali aye ligod namme muluk erang soman mandam kodu soman manda arang semuluk porine metric biner secondary binam lega pa okai ngasot ko arang ne ngasot de tu aye
kapila de porikha bina koko neng kede de gete mamulo ba bulum porinam hubidang ko bipa lagi dak emye mulo bulum memberiame buluk পরিণাম আদিদেম বিপে লাগিয়ে দেখা যায় আজিকালি প্ৰায় কম কৰা হৈছে কাৰণ আধুনিকতাৰ যুগত আধুনিক যন্ত্ৰৰ বেছি ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে আমাৰ প্ৰাকৃতিকভাৱে যিবিলাক উৎপন্ন হৈছে দুমপাক বা বিভিন্ন ধৰণৰ সা সৰঞ্জাম এইবিলাক প্ৰায় লাহেকৈ এৰিবলৈ ধৰিছে যদিও মই ভাবোঁ যে আমাৰ মিচিং সমাজত দুমপাক ডেন্দুন আৰু অযুক তাপোং অটকি তাপোং টুপক তাপোং বা কেটপ তাপোং গোটেই টকাটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ আজি টকাৰ পিছত যথেষ্ট বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অসমৰ ভিতৰত আমাৰ মিচিংসকলৰ যথেষ্ট তলুৱা সংস্কৃতি আছে টকাৰ পিছত আজি আমি যে আমাৰ মিচিং সমাজত আজিয়ে যে সৃষ্টি হ'ব হয়নে এইটো পিছলৈকে সৃষ্টি হ'ব নেকি নে এপেক হ'ব নেকি আমাৰ মিচিং সমাজ অসমৰ দ্বিতীয় জনজাতি এই জনজাতিৰ মানে প্ৰায় সংস্কৃতিত আমি ধনী হ'লেও আমাৰ সংস্কৃতিৰ ফালে চৰকাৰৰ কোনো মনোযোগিতা অলপ কম আছে সেয়েহে মই অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাওঁ যে মিচিং কৃষ্টি জীয়াই ৰাখিবলৈ প্ৰত্যেক বুধবাৰ দিনাখন চৰকাৰে মানে বন্ধ ঘোষণা কৰিব লাগে যিহেতুকে আজি এই ধেমাজি জিলাখনকে আজি মানে ধেমাজি প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে কিন্তু অন্য ঠাইততো কৰা নাই গতিকে গোটেই অসমত মানে এদিন হ'লেও বা দুদিন হ'লেও মানে বন্ধ দিয়াটো ভাল বুলি মই ভাবোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ ওচৰতে আছে আমাৰ মিচিং দীৰ্ঘ কাবাং য'ত মিচিং সাংস্কৃতিক সম্পাদক আমাৰ আছে তেখেতেও আমাৰ ওচৰতে কাষতে আছে আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ মিচিংসকলৰ যিটো তলুৱা যিটো সংস্কৃতিবিলাক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাইছোঁ কিন্তু আমি এটা সময়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাইছোঁ কিন্তু আজি মিচিং সমাজৰ যিটো বিলুপ্ত হোৱাৰ কাৰণটো কি তলুৱা সংস্কৃতি বিলুপ্ত হোৱাৰ কাৰণটো কি সেইটো ক'ব লাগিব আমি যুৱচামৰ অনিশ্চয়তাৰ কাৰণে এইটো হৈছে বুলি মই ভাবোঁ যিহেতুকে আগৰ পৰাই মিচিং জাতীয় সংস্কৃতিটো সকলো ফালেই চহকী আছিল যদিও বৰ্তমান যিটো বিশ্বায়নৰ যুগত কম্পিউটাৰৰ যুগত ইণ্টাৰনেটৰ যিখিনি কাম যিবোৰ বস্তু বাদ্যযন্ত্ৰখিনি বেছি মানে ইণ্টাৰেষ্ট দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কলা কৌশলী যিকেইটা বস্তু সেইকেইটা হেৰাব লগা বাধ্য হৈছে তাৰ কাৰণে আয়ত্ব কৰাৰ কাৰণে কিবা কৌশল আছে নেকি কৌশল নিশ্চয় আছে আমাৰ তেনেধৰণে বহুতো কলা কৌশল জনা মানুহ আছে এইটো আয়ত্ব কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব বিশেষকৈ উঠি অহা চামক সেই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে যদি অকণমান বিশেষকৈ আমাৰ মন্ত্ৰী মহোদয় নৱকুমাৰ দলে এইটো অলপ গুৰুত্ব দিলে আমাৰ মিচিং সমাজৰ যুৱক চামেও সেই কলা কৌশলী শিক্ষাত নিশ্চয় গুৰুত্ব ল'ব বিশেষকৈ আমাৰ মিচিং আলি আই লৃগাং লগতে আমাৰ যিবিলাক আমাৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে কিবা এটা হেমাহি কৰিছে নেকি চৰকাৰে নিশ্চয় নকৰা নহয় যিহেতু চৰকাৰে বহুতেই হেমাহি কৰিছে আৰু আলি আই লৃগাং দিনা আলি আই ফাগুনতহে আমাৰ পৰীক্ষাবিলাকো আহে সেয়েহে আমাৰ মই ইয়াৰ পৰাই প্ৰাইম টাইম 24 হেডলাইনৰ পৰাই মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ মিচিং পৰম্পৰা ৰীতি নীতি বা আলি আই লৃগাং উৎসৱৰ দিনবিলাকতেই মেট্ৰিক পৰীক্ষাও আহে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাও আহে যাতে এই পৰীক্ষাবিলাকক ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যে এই পৰীক্ষাবিলাকক আগলৈ বা পিছলৈ পিছুৱাই দিব লাগে নহ'লে আমাৰ বহুতো অসুবিধা হয় গাঁৱত যদি আমাৰ উৎসৱত গাঁৱে ঘৰে ঘৰে বিহু মাৰা হয় এই বিহু মাৰা সময়ত যদি শিক্ষাৰ্থী থাকে তেতিয়াহ'লে তাত যদি আমি গুমৰাগ বজাওঁ তেতিয়া অলপ ডিষ্টাৰ্ব হয় মনোনিৱেশ গুমৰাগলৈ ঢাল খায় সেয়েহে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ নৱকুমাৰ দলে ছাৰে সেইটো পদক্ষেপ লওক তাকে আমি জানিব পৰা হৈছোঁ আমি আমাৰ চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো MSc টকাৰ পিছত আমাৰ মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলে আপোনালোকক আলি আই লৃগাং বা বিভিন্ন সংস্কৃতি বজাই কাৰণে কিবা এটা আপোনালোকক অহাৰ সুযোগ দিছে নেকি হয় এইটো অৱশ্যে
যোনে কাৰেং বা এনেকৈ বাঙত এইটো MSC বা কিবা এটা অনুদান দিম বুলি কৈছিলে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমি পোৱা নাই বাৰু হ'লেও আমাৰ আশা আছে যে নিশ্চয় বিষয়ববীয়াবিলাক যদি ভালকৈ আমাক এইটো পদক্ষেপ লৈ দিয়ে নিশ্চয় আমি একদিনাখন হ'লেও আমি পাম বুলি আশা আছোঁ আমাৰ ঠিক আছে এয়া আছিল আমাৰ মিচিং আলি আই লৃগাঙৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি এটা আমি মৌলিক কাৰ্য আৰু সেই সময়ত আমি সকলোৱে জানিব পাৰিছিলোঁ যে ইয়াত আমাৰ মিচিংসকলৰ পৰম্পৰা যিটো আমাৰ পৰাগ যিটো আমাৰ মিচিংসকলৰ পৰম্পৰা যিটো আমাৰ পৰপং যিটো চাইমদৰ ব্যৱহাৰ কৰা আছে আপুনি তাত দেখিব পাৰিছে আমাৰ কেমেৰামেন আমি দেখাই আছে তাত আমাৰ কোৱা হৈছে আমাৰ পৰপং যিটো তাচুক বুলি কোৱা হয় আৰু তাত তাচুকৰ আমাৰ পৰপং যিটো আমাৰ চাইমদ দিয়া আছে তাত মানে আমি যথেষ্ট যিটো আমাৰ যিবিলাক আমাৰ আলহী অতিথি যিসকল আমাৰ ডেকা গাভৰু যিবিলাক বুঢ়া বুঢ়ী তেখেতে আলহী শুশ্ৰূষা কৰে সেই পানীটো দি আৰু আমি জানিব পাৰিছোঁ তাৰ এখন আছে আমাৰ মৰাম আৰু এইটো আমি মৰাম তাত এটা চৌকা বুলি কোৱা হয় এইটো দিয়া আছে তাৰ লগতে আমাৰ মাংগলিক কাৰ্য কৰা হয় আৰু তাত পিতৃপ্ৰেমীসকলক তাত দিয়া হয় আৰু এইফালে চাব পাৰে আমাৰ এটা বৰাল তাত দেখিব পাইছে আমাৰ এটা মিচিংসকলৰ এটা মাংগলিক কাৰ্য যিটো আমাৰ ধান হিচাপে এটা আৰম্ভ হৈছিলে আৰু সেই আৰম্ভৰ পিছত কি আছে তাত ধান হোৱাৰ পিছত ইয়াত আমাৰ এটা টঙি আছে যিটো আমাৰ পথাৰৰ যিটো আমাৰ কৃষি কৰাৰ যিটো আমাৰ যিসকলে দূৰ পথাৰ য'ত নেকি আমাৰ দূৰ পথাৰ তেখেতে চোৱা চিতাৰ কাৰণে তেখেতে মানে এটা কেম্প বনায় এইটো কেম্পটোক আমি টঙি বুলি কয় তাৰপিছত আমাৰ ধান থোৱাৰ এটা ভঁৰাল আছে যিটো আমি ধাৰণা কৰা যি মিচিংসকলে যিবিলাক ধান কাটিব তাত মানে ভৰাই তাৰ পৰা আহি তাত মানে সেইটো কাৰণে আৰু এইটো আমি জানিব পাৰিছোঁ যে অল আছাম মিচিঙে আমাৰ আলি আই লৃগাং উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে আৰু মানে আমাৰ সকলোৰে ৰিবি আছে মচাঙিকে গণনগণ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ মাংগলিক কাৰ্য আৰু লগতে ঐনিতম গুমৰাং মাকচুঙে আমাৰ মুখৰিটো কৈছে আৰু লানি নিচিগা যিটো মন সকলোৱে ডেকাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলো বুদ্ধিজীৱীসকলে সকলো পঢ়া শুনা সকলোৱে যথেষ্ট কৰে ইয়াত মানে ৰং ৰহস্যৰ যিটো আকাশ বতাহ কবা কৰি আলি আই লৃগাংটো গোটেই কৃষিভিত্তিক উৎসৱ য'ত নেকি উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে আৰু যি কি আমাৰ কৃষিভিত্তিক উৎসৱ সকলো চৰাই চিৰিকটিৰ পৰা ধৰি সকলোলৈকে তেখেতে আহ্বান কৰি তেখেতে কি মাংগলিক কাৰ্য কৰা হয় আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ আজি আলি আই লৃগাঙৰ মেইন আপোনালোক ক'বলৈ